Like, subscribe, and get notified. ओपन जाल्लो तुमी पळयलें HPCLचे आमी पयरूच आमचे पयशे मेळ्ळे तशेंच आतां GI मॅपिंग आमचे रेकॉर्ड आमचे 33,000 हावजीस आमकां आसा पूण बाकीचे रेकॉर्ड ना. इवन दो हिंगा बेस्ट थिंग कितें आसा आमची जी प्रॉपर्टी जी नेवीची आसा आमकां एंट्री करूंक मेळना. आमकां खबर ना कितले फ्लॅट्स आसा ते पूण हितून इन्क्लुडींग सेंट्रल प्रॉपर्टी जी आसा नेवी आसूं रेल्वे आसूं जे आमच्या लिस्टान ना दे आर नॉट पेइंग एनीथींग पूण ते आतां हितून अंडर येतले बिकॉज डायरेक्टली मिनिस्ट्रीसून येता म्हटल्यार आमकांय बरें आसलें बा आमकां आतां फंडाचो एक तर हें बरें भशेन जालें. हांव इतलें सांगता बा सगळ्या कावन्सिलरांनी एक आपणाचो भाग म्हणून आपणाचो वांटो म्हणून सगळ्यांनी भाग घेवन आपणाच्या वॉर्डान करपाक जाय. इवन MLA मिनिस्टर आसून तेंच्यांनी हातभार लावपाक जाय. खंयच आमी चुकपाक ना. खंय तरी आमकां म्युनिसिपालिटी आमची स्थिर दवरपाक जाय. आमची एरिया आमकां बरी दवरपाक जाय क्लीन दवरपाक जाय. हेतून आमकां हातभार लावंक पडटलो. आनी बरी गजाल आसा की खूबच वर्सां जालीं आमी असले आमकां रेकॉर्डाक काय मेळना. आतां सुरवात जातली आनी म्युनिसिपालिटी बरे हेचेर मार्गार लागतली. So this has resulted in a revenue leakage for the municipality, and that's why they cannot even be self-sufficient. The whole purpose is to make them self-sufficient. So we are conducting a GIS-based survey to bring all the structures, both authorized and unauthorized, in the gambit or tax ambit, also for service charges. Okay. So with this kind of exercise, everything will be transparent. Public will be able to see that. It will be displayed onto the one Goa-based map. Okay. And this accountability and transparency which will be actually initiated and will be implemented over here. So that's the purpose. More important, we'll be able to get the tax, and they'll be able to have a better control over the tax reforms. Management of the taxes. That is the main purpose of the whole exercise, including garbage captures. Also, we are planning to link that with my construction license model. Any encroachments future and all that can be also trapped at that very point. Watch on Herald TV.